ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን እኛ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ቤተክርስቲያን እየሄድን ነው። አብረን እንሂድ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቤተክርስቲያን ደርሰናል። ደብረ መጽላል ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነው የሄድነው። አርፍደን ነበር የሄድነው እና ጸሎት አልቆ ነበረ የደረስነው። ጸሎት እያለቀ ነበር። ከዛ ወዲያው ትምህርት ተጀመረ እና ደስ ይል ነበር። በጣም በኦሮምኛ ነበር ትምህርት ስንማር የነበረው እና በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረ የነበረው። ማርያም ማርያም ልበል እረፍቴ ሆይ በስምሽ ልጠለል። የቃል እናት ያድናል ቃልሽ ታምር ይሰራል ስምሽ። ማርያም ማርያም ልበል እረፍቴ ሆይ በስምሽ ልጠለል። Ejen matu akayoda, adgen kushetante, ishen ilma ko kanjettu, mutummo, waaqake, uumake, fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Ejen matu akayoda, himakeetiif nageenyi ni ta'a, jaalalaan kan faayyamte, jaalala kan jalqabaa kan namaaf taasistu, jaalalli kan si bira jiraatu, jaalala kan nama beeksistu, jaalalaan kan nama jiraachistu. Hundumaa akka tokkotti kan laaltu kan gargar nama hin baafne hammattuu hundumaa jaalattuu hundumaa cubbamaa kan hin jenne beekaa kan hin jenne araarsummaan ishee hunduma wajjin kan ta'u abboonni waan baay'een kan fakkeessan isheen immoo gaarummaa abeeliin kan fakkeeffamte badaloo kan fakkeeffamte isheen immoo haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gugee nageenyaa kan jedhamte. Laba isa jalqabaa kan jedhamte bidiruu jedhamte kan beekamte qulqulleettiin qulqullootaa haadha hundumaa kan taate dubaroo Maariyaam hundumti yoo rakkate kan yaammatu kan nama qaqqabdu haadha akkasii sana qabnaadha maatii Waaqayyoodha. Haadha akkasii sana qabnaadha. Kanaaf ati Maariyaam kan eebbifamteedha. Fuula kee kan እናቱ እጅግ ብዙ ናቸው ከብሉይ ከአዲስ በልልታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ በስብሐት በልልታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስብሐት አረገ በልልታ በስብሐት በልልታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ ቲክሲ ጋሪን ቀባ አባ ጋሪን ቀባ ዋይሳን ኖዴሳ ጅሬኝ ኮይሳ ቲክሲ ጋሪን ቀባ አባ ጋሪን ቀባ ዋይሳን ኖዴሳ ጅሬ ቀባ አባ ጋሪን ቀባ ዋይሳን ኖዴሳ ጅሬኝ ኮይሳ ቲክሲ ጋሪን ቀባ አባ ጋሪን ቀባ ዋይሳን ኖዴሳ ጅሬኝ ኮይሳ ዋይ ኮፍታናሜ ኤቦ ወራናሜ
Afkenne lubusa eenyu kana kasa tikse amanama abba jaalatama iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaan koo tikse gaariin qaba abba gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa naaf yaada hundarraa addaan ba'uu isaarraa mo'eera onni koo Yesus mutiko tikse amanama abba jaalatama iddoo boqonnaa koo Yesus nagaan koo tikse gaariin qaba abba gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa tikse gaariin qaba abba gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa michuu tokkoon qaba gocha isaa lallaaba Yesuus jedhama fayyisaa hundumaa tikse amanama abba jaalatama iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaan koo tikse gaariin qaba abba gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa tikse gaariin qaba abba gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa እንደምን አመሻችሁ። እንግዲህ ጨርሰን ወጥተናል። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበር የነበረን። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ባይ